Like, subscribe, and get notified. Dr. Suresh Rao of MGM Hospital, Chennai has literally performed a miracle. He has done a heart transplant on Umesh Varak from Goa, even as he had a severe heart condition. Umesh Varak was overjoyed to get a second life. Mandram MLA Jeet Arolkar was there to support Varak. Dr. Suresh Rao shares the details of the successful operation. Start. Okay. Today we are very happy that Umesh is getting discharged. He had severe heart failure, and in fact he had almost a cardiac arrest. So we put him on artificial heart and lung. Then we got a heart which was airlifted from Madurai with a helicopter. Then we did the heart transplantation. Now he has done well. He is going back to his state. It's really great that he has gone through all these things and successfully come out of this. सुरेश रावान माझे ट्रान्सप्लांट केले, बरें केलें, बरी ट्रिटमेंट दिली आणि बाईन आमकां जीत बाईन भरपूर सपोर्ट केलो. कंटिन्यू ताचो फोन चालूच आसलो. कंटिन्यू फोन करून करून विचारतलो कशें आहा. आता आयज आमकां डिस्चार्ज दिता, बरें आहा, ओके आहा सध्या. आयज आमी म्हणजे केअर सेंटर MGM हॉस्पिटलान हांगासर आसात आनी आमचो उमेश वारक जे सगळ्या गोंयाक वाट पळयतात त्यांनी तेचेर जे हार्ट ट्रान्सप्लांट केले. आयज आमच्या वांगडा आमचे सर्जन डॉक्टर हांगासर सुरेश राव, तांकां सगळ्यांत पयलीं आख्या गोंयच्या वतीन उमेशाक हार्ट ट्रान्सप्लांट केला म्हणून धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू डॉक्टर सो मच फॉर गिव्हिंग हिम अ न्यू लायफ. एक्चुअली खरेंच देवा उपरांत दोतोर म्हणटात, म्हणजे ते असे असतात, सुरेश रावा सारखे दोतोर असतात जे देवा फाटल्यान ते म्हणजे एक हार्ट दुसऱ्याचे काढून दुसऱ्याच्या शरिरान घालून तेका जिवंत करप खरेंच एक मॅजिक कशें, मिरेकल कशें, आणि ते आयज तेंच्यांनी करून दाखयला. आणि एंटायर गोंय आणि आमचे स्पेशली पेडणे तालुका प्रेयर करताली, वाट पळयताली, देवा कडेन मागताली उमेशाचे बरे भशेन सर्जरी जावची आणि तो परत आपल्या पायाचेर उबो रावचो म्हणून. आणि त्या प्रमाणे तो आयज त्याचो डिस्चार्ज. पूण तेका आमी हांगा थोडे दीस फक्त ऑब्झर्वेशनात एक हांगासर अपॉइंटमेंट घेवन दवरला, कित्याक जस्ट इन केस कितें काय हे जावचें न्हू म्हणून. सो ऑब्झर्वेशना उपरांत म्हाका दिसता 20 दीस ते 1 म्हयन्या उपरांत तो गोंयांत येतलो आणि आमी सगळे हॅपी आयज. हांव मुद्दाम येयला, काल असेंब्ली सेशन सोंपयला, लेट नायट फ्लायट घेवन मुद्दाम हांगासर येयला, कित्याक तेका डिस्चार्ज दिता म्हणून. कित्याक तेका म्हाकाय पळोवपाक जाय आसलें की हार्ट ट्रान्सप्लांट जाल्या उपरांत आमचो उमेश कसो फीट आहा तो, आणि म्हाका दिसता तो फीट आहा आणि बेगिनात बेगीन तो गोंयांत येतलो. धन्यवाद.